আর আপনি না হেসে থাকতে পারবেন না, চ্যালেঞ্জ। আর যদি আপনি একটু হেসে দেন, ভিডিওতে লাইক, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আর যদি আপনি হাসি কন্ট্রোল করে ফেলেন, কমেন্টে বলে যাবেন। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बेबी, मैं कैसी लग रही हूँ? एक इनाम तो दो। अरे ना पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर। पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर। सब दरवाजे ड्रामे करेंगी